अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म की किस्त नंबर 45 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मुझे आप लोग सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं नॉवल की तरफ। आतिफ़ ने ना जाने कितनी बार पुलिस के दफ्तर के दरवाजे पर कदम रखा था। हर बार वही सर्द दीवारें, वही बेहिस चेहरे, वही बेमायनी तसल्लियाँ। हम कोशिश कर रहे हैं। ये जुमला उसके कानों में इस कदर गूंज चुका था कि अब तंज महसूस होता था। वो एक कुर्सी पर बैठा, हाथों की उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझाए, सामने मेज के उस पार बैठे अफसर को देख रहा था। कोशिश आतिफ की आवाज में जब्त टूटने को था। मेरी बीवी है वो, कोई फाइल नहीं जिसे आप कल देख लेंगे। अफसर ने ऐनक सीधी की, लहजा रस्मी रखा। देखें, बगैर किसी ठोस सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। ना तावान की कॉल, ना कोई सुराग। आतिफ ने एक गहरी निगाह इंस्पेक्टर पर डाली। ठोस सबूत? क्या सम्मारा का यूं गायब हो जाना काफी नहीं था? वो उठा, कुर्सी की चरचराहट कमरे में गूंज गई। अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो मैं खुद ढूंढूंगा अपनी बीवी को। ये कहते हुए उसकी आवाज में थकन नहीं, जिद थी। पुलिस स्टेशन से निकलते हुए उसे यूं लगा जैसे हवा भी बोझल हो गई हो। वो अकेला था, मगर हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर मुमकिन रास्ता आजमाया, लेकिन सम्मारा सम्मारा तो ऐसे गायब हुई थी जैसे जमीन ने निकल लिया हो या आसमान ने छुपा लिया हो। और आतिफ, वो अब सिर्फ एक शौहर नहीं रहा था, वो एक बेचैन रूह बन चुका था जिसे हर हाल में समारा को ढूंढना था। शहरोज तानिया के घर में दाखिल हुआ तो उसके कदमों में ठहराव नहीं था। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, आंखों में शिकवा और लहजे में बेचैनी। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ? उसकी आवाज बुलंद थी मगर कांप रही थी, कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तानिया ने उसकी तरफ देखा, नजरें सीधी मगर लहजा निढाल हुआ। ये सवाल तुम खुद से क्यों नहीं पूछते शहरोज? उसने आहिस्ता कहा। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस जुमले ने शहरोज के ठोस गुस्से पर जैसे माया डाल दिया। वो एक लम्हे को खामोश हो गया, फिर उसकी आवाज नरम पड़ गई। तानिया, बात क्या है? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तानिया का हाथ थाम लिया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तानिया के जब्त का बंधन टूट गया, आंखों में जमा नमी बहने लगी, आंसू चिपके से उसके रुखसार पर लुढ़क गए। शहरोज, उसकी आवाज रंध गई। तुमने कल जो किया उसके बाद मैं क्या समझूं? शहरोज ठटक गया, उसने हैरत से उसे देखा। मैंने ऐसा क्या किया है? वो बेखबरी से बोला, मगर उसकी आवाज में अब भी लाइल्मी थी, या शायद इनकार। वाह, क्या बात है तुम्हारी शहरोज। तानिया की आवाज में अब शिकवा नहीं, थकन थी। तुम्हें वाकई मालूम नहीं कि तुमने क्या किया है? शहरोज ने बेचैनी से हाथ झटका। तानिया, सीधी बात करो, पहेलियां मत बुझाओ। वो एक लम्हे को खामोश रही, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली। अगर तुम मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो, ठीक है। उसकी आवाज में लर्जिश थी। कल कॉफी कॉर्नर में तुमने फजीलत के लिए उन गुंडों की पिटाई की।
شہروز چونکا مگر بولا کچھ نہیں۔ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو پھر سے ابھر آئے۔ آخر کیوں شہروز؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ کیا وہاں اس کا منگیتر موجود نہیں تھا جو تم نے خود ایکشن لیا؟ تانیہ، وہ میری بچپن کی دوست ہے۔ شہروز کی آواز میں اس بار سختی تھی۔ اگر کوئی اسے بری نظر سے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ یہ جملہ تانیہ کے دل پر کسی وار کی طرح لگا۔ اس نے حیرت اور تکلیف سے اسے دیکھا۔ یہی تو بات ہے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ آخر کیوں؟ کیوں تمہیں اتنا غصہ آیا؟ وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ آنکھوں میں سوال دہک رہے تھے۔ جو جذبات اس کے منگیتر میں ہونے چاہیے تھے۔ تانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ تم میں کیوں ہے شہروز؟ شہروز کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، اس نے بامشکل کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تانیہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ شاید تم خود بھی نہیں جانتے کہ تم کیا محسوس کرتے ہو۔ وہ مڑی مگر اس کی آواز پیچھے رہ گئی۔ میں اس رشتے کو اکیلی نہیں نبھا سکتی شہروز۔ تانیہ کی باتوں نے شہروز کو اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا مگر اس کے اندر سوالوں کا شور مچ چکا تھا۔ کیا واقعی فضیلت کے لیے وہ الگ جذبات رکھتا تھا یا یہ سب محض ایک پرانی دوستی کے سائیڈ ایفیکٹس تھے جو وقت کے ساتھ حدیں پار کر گئے تھے؟ اس نے خود سے نظریں چرائیں۔ یادوں کی دھند میں بچپن کی ہنسی، بے فکری کے وعدے اور ایک دوسرے کے لیے بے ساختہ فکر ابھرنے لگی۔ دوستی، وہ دل ہی دل میں بولا۔ کیا دوستی میں واقعی اتنا کوئی پوزیسو ہوتا ہے؟ اتنی بے چینی، اتنی شدت؟ اسے تانیہ کے آنسو یاد آئے۔ وہ آنسو جو سوال بن کر اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ شاید مسئلہ فضیلت نہیں تھی، مسئلہ وہ تھا جو شہروز خود سے چھپا رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بیٹھ گیا۔ آج پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ کچھ احساسات نام مانگتے ہیں اور کچھ فیصلے، اور شہروز وہ اب فیصلہ کرنے کے موڑ پر کھڑا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے۔ میں آپ لوگوں کی کامنٹ کا بے صبری سے انتظار کرتی ہوں۔ جب آپ لوگ کامنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو مجھے سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔